السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Huzur se na wotwe munyam sam kan no no. Mekasafa Hazrat Mus'ab bin Umair ehu. Ensam ni bi ekaya enne Mecca atodwa. Hazrat Mus'ab bin Umair efana hono Hazrat Muslih Maud radiyallahu ta'ala anhu echechire mu no wakase Medina maimu yesoma no ko hanum se osofo enti o chirechire mu no okase konshene konkro Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyankopon bo na mane mpempi se eraso se konshene betu amantu na sanso na we adadi a kire konshene se janabre ene bia komsheni betu kwan ko no eye bia ensuniwa ene nchiriso manni a ebe wo ho enti konsheni de nani ebu yamama eman no ebia eno ne bia konsheni betu amantu akono nanso nyankopon yi sa nsusie firi komsheni adwenem na afi konsheni twen kopem se nyankopon ebo sha wo hye no kuro nana yankofon no etintim sanke no be Islam man ama Muslim fon no yankopon kasa ehye sa man no ema sanso na hajj brenum eba no arafo ni nyina firifiri miamia hodo eba ya hajj na komisheni konkro Muhammad sallallahu alaihi wasallam so enam ni suban ya wo hodada ninti no baby obehu se nipa bia bochinku no mudi nkomo bia no okohonum ekotu omofo edinsemde ekobom kokko na okọ ekotu omofo fanya nkopon ba akoye no ho na afi otu omofo so montwe mfiri amuyo ne nyamemransam ene ewudie eho na ebinum etie konhyeni ne nsam na omoda omo ansam wonwan adi na ye obi no mo so a omo ete nsam no na nso makafo na ba bepam kofo na firi ho na wonu mo metie nsam no ebinim won so omo atwitwi konhyeni no mo sere no na saa so na komisheni na mina asase ni mu na hu enipa ensia ensun bi a omo firi Medina mayinim na komisheni ni to omo so na komisheni bo omo mane se mawuranom abusuakuo na mu firim na omo ka se ye firi Khazraj abusuakuo ni emu nti wei eni sa abusuakuo na omo ne Yuda fo no adamfo no omo ka se ane na komisheni konkron no ka se ana mubetie mbetwen atena se mretie metie mensem na san kofo no enam se no mati komisheni ho asem ninti no na afei omo ewo asampa bi ani apedi bo makom fa komisheni no nsem obeka no ntino omo je na asem no tum na omo tena asese omo ebetie no ehonum komisheni konkron sallallahu alaihi wasallam eka chom se nyankopon na henie no
ade a ɛbɛn na abosonsom ene abosom ahodo nyina ebeyi omu nyina afiri asase so na Yakobon ba akoye no ebetintim asase so na teneneye ene nyamesuro enso so begina ne na so anamu moye krado se mbaji sa adum we ni nsire yatum na namsoma kofo eka ase yate wonsem na anya zunzonso ye nso na wonkyerɛkyerɛ de ebegye atom na de aka no de eno ne sɛ Medina ebema wɔ hubanbɔ anase da ebi ne yenim ne sa no ntine yebɛkɔ yekrom na ye ne yankɔfo no akakasa enti se ye ne yankɔfo no kasa na ne yasa babiem saa nkɔfo yi ekɔyi na ɔmo no ɔmo nkɔfo kɔkasa efa komhyeni no enkyerɛkyerɛ ɔde mɔmo no na msoma Medina mayen no Arab abusuya komi no eye Aus ene Khazraj ana Yuda fo abusuya miensa ye Banu Qurayza Banu Nazir ana Banu Qainuqa na Aus ene Khazraj no mo ntokwa bi ne wantwi omuntem enti Banu Qurayza ene Banu Nazir no mo ka Aus abusuya ko no ana Banu Qainuqa Yuda fo ko no mo ka Khazraj Arab fo ko no enti emra omo akun no ewe no omo nya atenka bi se o so omo tintim asomdwe o omo ntem enti de koba ne se Abdullah bin Ubay bin Salul no ya Khazraj abusuya ko ne panyin no Medina fo ni nyina ebegyina tum Medina fo ni nyina gye ne tum so omo panyin omo hene enti emra Yuda fo no so omo kasafa omo hawa omo de mankofo no mo basabasa omo koma na omo kase komisheni bi ebeba ono no ni gina brebe te se Moses na ne bere no aben na se oba yenso so yebedi nkonim asase no mbiem enti Yuda fo na tamfo ne ebesai wo mo enti emra wo mo mbe ya ha no ti komisheni no nsem no na afi omoji komisheni no kredie ne atu mu o makomo no o maka se we ni sa komisheni no a Yuda fo no ebo no ye honkokọ efa no ho no enti imabunu bebre ana ete sa asem ya omo komisheni no kredie ne epusu wo mo enti nkomhye ahodo ana ewo honom no enso so ema eboa ma omutimi agididi omunya agidi okomisheni ne mu sanso na ya afi etoso no emre omukọ haje no Medina fo no bi ekoi eye enipa dumienu ede sa abota Yesu mani so koi se yakwa yebeka irenga ko wura komisheni no ne sumnim omumu edu eye Khazraj abusuya ko nim nkofo ne mienu eye Aus fo nim na omuhia komisheni o mena asase ne mu na omujitum se yekwati Nyankopon a ye nsum obi biara nyaade ebebokro no nyaade ebebo adwaman nyaade ebekunkum ye mamma nketwa sanso na ye ntwa nkontomponto ye ho nom so na afisa nso na ntene ahodo mmra akonhyende mama ye no ye be yesuti ama no tinkofo yi ekọ machi na omo esa ekoka nsem kire omo nkofo fa nyamesem ho enti Medina fo no omo hye asese omo yi abosom afiri mu fie etutugu abonten enti nkofo no omo kotokoto abosom anim no omo nyina ejaye sanema we tinyakopon echi no na nkofo nya de a omo ye kare so mbekoto ade bia kwati Nyankopon enti enamfa Yuda fo ni abosonsonfo no fa ye mfie wa ha hodo mu no nya de etimi sakra nkofo no mbe ye gidifo nanso konhyeni kongressam nkyerɛ ne ba mereti wa bim ne mo nyina be ye muslim fo nanamso ma na Yuda fo no ekakyere muslim fo no se mon kyerɛkyerɛ yen mon kyerɛkyerɛ no na Yuda fo a wonum ano omo honum sabre no musa enti nyaade no metimi akyerɛkyerɛ nipa bebre no Islam kyerɛkyerɛ enti no omo srɛ omo twere krata ko Maka esrɛ komisheni konkron sa Islam enti komisheni konkron sa Islam na chidi ni be fe no Musa bin Umair emra no ofiri akontu mafiri Habesha aba no
komsheni esoma Hazrat Musab ema ne ba ebese o mechechemade nti ono ne nipa osofo di kan o muhajira oba Medina bechere nkofo ade nti yetreche sa asemi mu no Hazrat Muslih Maud radiyallahu ta'ala anhu akase emra Medina fo no enya ntefa Islam no na afi haji brenim na emra Medina fo ne bi eba ebehia komsheni konkron sallallahu alaihi wasallam no na omoji komsheni kredie tu mu no omukoi no mukobo munkofa mane na weni asema na enti enamsuma komsheni konkron Islam ehun do ebese omakumam enti sanso na haja na etoso mienu no omofa nipa bebre ni enamsifo bi ba komsheni no nchen ti mera omoni komsheni didi enkomo ahodo no omogini di no moye bayato nsase efrise sa bere no na ye tan komsheni dendenden ewo Medina Makka asase nim enti sanso na babi omhia no na bia bia makafo no enhunu na saa bia no mhia na fronom akoba a ekyere se eye bonhwa bia eno no ne kwan eye ketwa na obi chema onhu ana se bepo mienu ekwan enti komsheni konkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam eye Medina fo ejidi fo no komsheni ye saa chidini omosofo na sansuna sene ebeya Hazrat Musa bin Umair wechechero mo Islam nchechire enti mna nkofo eyoko omechi no omo eto omo insafre komsheni se o komsheni se kobase ye pamu firi ukro Makka ya ene ebra Medina ne ebejew enti anche bia na Medina mainum no Islam eshita bebre na komsheni konkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam enso so esoma atirifa hodo bebre emo ko Medina mainum na Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu eka omo ho eno wachin ana Yakobon she komsheni so ontu omantu na ono ankasa so ekoyi na mera komsheni koduru onum no anche bia na Medina fo a na omosoma bosum nyina no mbeye muslimfo enti Medina akwantu no echi no komsheni konkron Islam etintim enuado Hazrat Musa bin Umair ene Hazrat Abu Ayyub Ansari entem enti Hazrat Musa bin Umair aya Badr akunu okobi na Badr ene odakunu na muhajirin fo no efanka no na ekura Hazrat Musa bin Umair aya Badr akunu mo no muhajirin fo no omo franka kese na ekura Hazrat Musa bin Umair na komsheni konkron Islam ana edeman na afei eba riwaya tofro bi musu se aye Mirza Bashir Ahmed atwe no Sirat Khataman biyin enwanumu otese Uhud akunum no muhajirin no omo franka akontufo no mfiri ayiba no franka ekuraza Musa bin Umair na komsheni konkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ema muslim fo asrafo no to santene na omo bibiara babi obegina na saabere no komsheni ebo amanese Quraysh fo omo efranka no ebe Talha ensem na Talha yi oyobi ana owo abusuan na ye abusuan edim ewo Quraysh fo no me Qusay bin Kilab otintim ye no intsa abusuan ko no me na wo sa fa hudi nso mbe kura Quraysh fo no franka wa kumu enti komsheni konkron Islam ka se ene komsheni je franka no free Hazrat Ali ho muhajirin fo franka no odema Hazrat Musa bin Umair na ofri sa abusuan Hazrat Talha nso so efri mu no emubi Hazrat Musa bin Umair Uhud brenim no ye moja adanse defo na Uhud danimu no Hazrat Musa bin Umair na okun komsheni konkron Islam enim na okun kopisa otoy eye moja no sedifo Ibn Kaymiyah ana onunu oye okumu no eye moja dan sedifo
eba abakwasem mu sɛ ɛyɛ Uhud ako no nipa no okura muslimfo no franka na Hazrat Mus'ab bin Umair. Na Uhud da no mu no Hazrat Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu na okura franka no ana Ibn Kimia a no ɔte ne pɔnkɔ so ɔto hyɛ no so na ɔde ne sekan etwa Hazrat Mus'ab bin Umair ne nsa nifa ɛtɔ fam. Na ɛnam so ma Hazrat Mus'ab bin Umair hyɛ so kinkan saa ayatu sɛ wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Na ɛnam so ma ɔde ne nsa benkum ɛfa franka no krai. Na Ibn Kimia yi saa baa no ɔto ne sekan de twa ne nsa benkum no so. Nanso ne nsa na ɛtwa ne mienu no ɔde fa franka no ɛkyekyere ne bo. Na saa nso na Ibn Kimia yi de ne sekan ne n'agyan ɛto sɛ no so biem ɛwɔ ne koko. A n'agyan no ɛkɔhyɛ no koko a ɛnam so ma agyan no ebu yi na Hazrat Mus'ab ɛtɔ fam. Ɛnam so ma Banu Abdullah mu nkɔfo mienu ɛyɛ Suwaibat bin Sa'd bin Zarmala ɔne Abu Rum bin Umair ɔmo ɛdirimika bae na Abu Rum bin Umair ɛfa franka no kurae kɔpem sɛ muslimfo no ɛda ne ɔmo ɛne ɛba Medina man mu. Ɛbra na wɔyɛ mogya na sidifo na wɔde mfie aduanan anaasɛ ɛne deɛ bi ebi ɛka ho. Saa biewe mu no na as a Muslim awo as a Mizabashi Ahmed kasafa ho no ɛwɔ Sirat Katamede bi ngwanim no ɔka sɛ Quraysh asrafo no na ɔmo atwa muslimfo no ho ahyia an ɔmo to sɛ muslimfo no so embre mu nti ɛtɔ da muslimfo no gyina ɔmo na so nanso deɛ kɔbae ne sɛ Quraysh fo ɔmo asrani a ɔno no wɔ koduro ya Abdullah bin Kamia yi ɔto hyɛ Hazrat Mus'ab bin Umair so na ɔde sekan etwa ne nsa. Na Mus'ab ɛfa ɛde ne nsa bankum fa franka no na saa Ibn Kamia yi ɛsa betwa ne nsa bankum no nso so. Nti ɛnam so ma Hazrat Mus'ab ɛde ne nsa atwa no ɛsɔ franka no kan ne bo ho na osomu yi na so ma Ibn Kamia yi ɛsa to sɛ no so brɛ to so miɛnsa ɛnam so ma Hazrat Mus'ab ɛtɔ fam. Na saa nso na Muslim ni foforo bi diri mika bɛfa franka no egyina hɔ. Nanso ɛnam sɛ na Hazrat Mus'ab bin Umair na ne su ɛne komhyɛni deɛ no ɛsɛ ne nti no Ibn Kamia yi onyansusuhunu bi sɛ bi a wakum komhyɛni konkron no. Enti ɔhyɛ sɛ ɔteɛteɛm sɛ makum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enti emra muslimfo no te saa asɛm wei nam so ma muslimfo no ahoɔden ɛhyɛ ase ɛkɔe na ɔmo nkabom no mu paapae. Enti wei susu betima yɛ botaeɛ baako a ɛba Uhud no ma muslimfo no ɔmo ahoɔden no ɔkɔduro no ɛte kɔɔ fam nanso ne nyina akyi no ɔmo saa kabom egyina ɔmo nan so. Komhyɛni konkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam emra ɔba Hazrat Mus'ab emu ho no komhyɛni konkron sallallahu alaihi wasallam ebijina ne nkyɛn na ɔkenkan ayat wei sɛ minal mu'minina rijalun sadaqu minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qad ma badalu tabdila. Sɛ agyirifo ni mu bu hɔ no ma yɛwɔ mo a bɔsa ɔmo ne alotumfo ɛhyɛɛ no ɔmo asɛ ne ma na saa nso ne ɔmo bu hɔ no ma ɔmo so ɛtwɛn sɛ ɔmo ɛbɛ hyɛ ɔmo deɛ ɛma na nyaade a ɔmo asesa ɔmo ani ɔyɛ ɛwɔ bɔsa ɔmo hyɛɛ no mu. Ɛno akyi no komhyɛni konkron Islam ka sɛ inna rasulallahi yashhadu annakum shuhada'u inda Allah yawm al-qiyamah. Sɛ Allah tumfo komhyɛni edidanseɛ sɛ mo ɛyɛ mogya dansedifo ɛwɔ Nyankopɔn anim atemu da no mu. Afei komhyɛni ɛka kyerɛ akyidifo aka ne sɛ monkɔ na monkɔhwɛ no na monka salam ɛnkyerɛ no. Na meka Allah tumfo ntaw no a menkɔ ɛwɔ ne nsɛm sɛ obi biara ɔbɛka salam ama owufo yi no Allah tumfo ɛbɛma ɔmo nyia no ɛwɔ mo salam no. Na ɛnam so ma ne nua Hazrat Abu Rum ana Hazrat Amir bin Rabi'a
omo ena efa animu no mede tu ewufu amenanim. Enti Sirat Khatam Nabiyin enwomanim no Mirza Bashir Ahmed Sahib akyere mu sɛ Uhud mojadan sidifo no mu baako Hazrat Mus'ab bin Umair ɔno ne onipa a muhajira odikan a ɔno no kɔyɛ sɔfo ɛwɔ hɔ no mɔtetema de ɛyɛ jahiliya bajimbre no mu no na Hazrat Mus'ab bin Umair waka wɔn mu a ɔmo hyɛ atare na ɛfɛ ne edi mu paa na sumira ɔgye Islam tu mu wie no ne gyinaberɛ ɛsesan krama no kɔba sɛ ba riwayat mu sɛ komseni konkro Muhammad sallam ebre bi ohu atare a na ɔhyɛ a na atare a atete ame apempam enti nam so ma komseni kai ne daate ne kane abraba no ɔbɔ no nam so ma komseni rɛ ho ma wosun enti da Hazrat Mus'ab ewu ye mogya na sedefo na atare bia nhyɛdan ni ne ho a yebetumi na kata ne ho nyina sɛ yɛkata ne nan a na ne tiri abɛda hɔ sɛ yɛkata ne tiri ho a na ne nan ho so abegu hɔ nom enti nam so ma komseni konkro sallam ɛhyɛ sɛ ɛne yɛmfa ntoma no ɛnkata ne tiri ho na afei yɛmfa nwura ɛnhaban ɛsrɛ ɛnkata ne nan ho enti aso na Sahih Bukhari enwomanim no riwayat bi abasa Hazrat Abdurrahman bin Auf radiyallahu ta'ala anhu yɛde aduane ɛbrɛ no wɔ anuapa no pabre bi mu na ɔhyɛ ka sɛ Mus'ab bin Umair ayɛ mogya dansedifo na odi mu sɛme ɔyɛ obi esie no ntoma baako pɛ mu na sɛ yɛkasa ɛde ntoma kata ne tiri so a na ne nan ho abɛda hɔ na yɛkata ne nan ho ne tiri so abɛda adagya enti ɔkɔkɔbɔfo no ka sɛ weyi mi nsusuɛ ne sɛ onipa no ɛkasa Hamza Afrim na ɔno nso so edi mu ɛsen me na saa nso na ɔno n'akyi no ɔsa ka sɛ ewiase anigye ɛne wiase afɛɛfɛdeɛ no anasɛ wiase ma de bi yɛde ama yɛbia no yɛnsa aka na yɛsuro sɛ ebia yɛtene ne ho akyɛdeɛ bia na ama yɛ ntam enti ɔhyɛase sui na ogya yɛ ne deɛ ne di na wei ɛyɛ alotumfo ho suro ɛne nyamesuro ne nyamesoma na ɔmowɔ ɛdɛma ala ɛnti nam soma a onya asa nsue a osui ɛno ne sɛ ebia Nyankopɔn de yɛ ne ɔpa no ho akyɛde ma asase yi so ne bi yɛbɛwu yɛkɔ ne yɛnsa nka hwee Hazrat Khabbab bin Arat ɔkasɛ komseni konkro Muhammad sallam na yɛne komseni ɛkɔ ne etu firi yɛman mu na ne yɛhwɛ Nyankopɔn no nkyɛn dɔ ɛyɛ yɛ mu bi ɔnom ɔmawu ne nyaade a ɔmo nneɛma ɔmo yɛ na asase yi so a no mo nsaka ho akyɛdeɛ ɔmo nsaka ho so fa so ebi na Hazrat Mus'ab bin Umair yɛ obi no ma ɔmo mfuo ɛsoe na nso nyaade a ɔmo etimi enya aduaba ne bi firi ɔmo fuo wɔ asase yi so na Hazrat Mus'ab ɛyɛ mogya dansedifo ɛwɔ Uhud berenim na nso yɛde ntoma kata ne tiri a na ne nan abɛda hɔ sɛ kata ne nan so a na ne tiri abɛda hɔ nti komseni konkron sallam ka kyerɛ yɛn sɛ ɛne yɛnkata ne tiri ne yɛmfa izkhir ɛsrɛ ɛnkata ne nan ho nti yɛwɔ Tirmizi riwayat bi mu nso Hazrat Ali ɛka sɛ komseni konkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛka sɛ komseni bia ne Nyankopɔn ama no ɛnamfoɔ ɛnson na Nyankopɔn ama no na Nyankopɔn de ɔma komseni no edunan na ɔmo busa sɛ komseni no hwan na komseni ka sɛ weyɛ me nana no mienu Jafar Hamza Abubakar Umar Mus'ab bin Umair Bilal Salman Miqdad Abu Zar Ammar ana Abdullah bin Mas'ud Nazat Amir bin Rabi'a ekase yani papa eta akase Hazrat Mus'ab bin Umair mra oji Islam tu mu no ekopem mra owoye moja dansidifo moja Uhud kunu no oye madamfo pa na sanso na akontu ekọ Habesha ne nyina no oka me ho koye no nipa otise nya de me ho bida a wo suban pat etise na komseni konkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam emra ofiri Uhud akon ebe afie no Hazrat Mus'ab bin Umair ne yire Hazrat Hamna bint Jahash omuhia no
na ọmụbọ na mani fa ne nua Abdullah bin Jahash ewu ho na ọkasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na sanso na nkofo bọ na mani fa no wo fa Hazrat Hamza eho ewu ho na ọkasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ọkọnanim ebiem nkofo ebo na mani fa ni wuo ni kunu Musa bin Umayr emujara nsidie ni wuo ho na emane tobaha amsuma konshenu konkon Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka se oba oyiri de aya na owo tenkaso nko bi edema nikun samsona ba riwaya tufro bi musa Hazrat Hamna bint Jahashi efa ne ho se emra ebo na mane se nunua afiri mu no aka se Allah enfa na ho mabro engo no so na aka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na nkofa ka se o papa nsusu waye moja na sedefo ka se o we ya rohosem kase ukunu so emojenze wakase o rohosem na namsoma konsheni kase oba oyire ewo twaka bi de mane ukunu a obia ni sa twaka ne bi sanso na eba asem from as a muslim would echire mo no akasa na sem ne khutuba bi mu no akase Hazrat Musa bin Umayr ni shahadat ayen mojanse adanse die no ochire mu fa akwan ne yire no esi eda ne do ene na tenkan di na okase sa achidifo mema ne achidifo mema a na omu edoso no aya na omupo omu abusuafo no amane fa omu abusuafo wuo no se ne be ya omu enya areho soronku bia na sa asem ne enshomo so enti mra uwuda ko na ti na that Hamna bint Jahash eshia musinfo no komseni ka chense o Hamna nya botre na fa wore esi nyankopon tumfom no ka se o komseni we hwan asaminti na kasa na komseni ka se we wo fa Hazrat Hamza inti na msema Hazrat Hamna ka se inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ghafara Allah lahu wa rahimahu hani'an lahu ash-shahada eno achino komseni ka se o Hamna nya botre na fawre so nyankopon mu na wakase we konseni hwan hwan semti na wakasa asembe na komseni ka se wunia Hazrat Abdullah wa frim na nemso Hazrat Hamna sa ka se inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ghafara Allahu lahu wa rahimahu nyankopon fa ne fom so nchenom fa ne huma brongo so hani an lahu shahada nabiyam komseni sa ka se o Hamna nya botre na hwe achade afiri nyankopon na obisa se o komseni we hwanti na wakasa asna ka se we Musa bin Umayr na musuma Hazrat Hamna ka se o arehosem na atomen nti komseni ka se ampa oba aya na cheka wo manu kunu ni odo wo manu kunu aya na obia eni sa ado ne bi nti musuma wakasa o komseni konkron mi hu ni mofra no mi hu mi kunu emma omu akọ ajankagina biremu a aya na asemso ama misu nti mera komseni konkron Islam ete sa aseme yo ti komseni bompa ema za Musa bin Umayr nemma se o Allah wankasa eye omu ehwesofo na fe fa ohuma bro no eni wadunti mo bro egu omo so na afe alotunfo ehwe omo yie na obo omo ho ban konseni ne pai bono yegitum ahanum na Musa bo beno me nsem no ewie nti ye nyame ya adoma daachi ye beka achidifo a otoso nso asamatoga nti sey no ye onsem kakra bi a ene yare ahodo a ahyeta na ye coronavirus yare no meka ensem kakra fa ho atwe jamaat fo no adwene so said ye nyina hu sa aban ahodo ene aban aso ya ahodo enso so etwenya adwene esi nsem ahodo ya ahubambo afutu so modo maye na ose nyina de sa ahubambo nwumadi ne ye adwuma entanso na homopati enuro bi a misusu eho na mebo ho amane ekyerem enti ebinum ade a yede boye ho ban ebinum so ye ade ebetimi asa yare ahodo enti weyi ade ebetimi ede yaresa aba nyese bi yakasa no wahamu waha ebetimi ayaresa ede amasa yare no efise sa virus ya abai yare bi a yennim eho nimde pefe enti wensusu ebetimi aboa
yare ahodoɔ a ɛno no ɛbɛba a ɛno nso so yɛhu no wei bɛtumi asa ho yare nti yɛbɔ mpaeɛ sɛ alotumfoɔ ɛmmɔ yɛn ho ban no ɔma yɛ apɔmuden firi saa yare ahodoɔ amen na saa nso na ɛyɛ ahobanbɔ ne ahwɛ yie na ɛwɔ sɛ yɛyɛ a sɛ yɛma ho nkaebɔ no nti ɛfa wei ho no wei yɛ ade ɛhia sɛ yɛbɛtwe yɛn ho afiri nhyiamu ahodoɔ bebree mu na afei wɔnom a wɔba asɔre dɛm no so ɛwɔ sɛ wɔhwɛ yie sɛ kɔba sɛ obi anya tipayɛ kakra bi na afei ne ho yɛ hyehye bebree anaasɛ ɔhwɛnsi bebree deɛ ɛne ne kwa sɛ ɔba asɔre dɛm asɔre dan nso so wɔ fa ahodie deɛ ɔsɛ yɛ asɛdeɛ bi a ɔsɛ yɛ ma no ɛno ne sɛ ɛne kwa sɛ obi a ɔno no bɛnya nsunsuansɔmmɔ ne wɔ obi so ɛba nti yare a ɛno no bɛtumi asa nkɔɔfoɔ no so obi ɛne kwa sɛ ɔde ba asɔre dɛm afei nansan titiri sɛ obi ɛhwɛ nsi a ɛwɔ sɛ ɔde ne ntoma anaasɛ ɔde n'ataadeɛ anaa ade bi ɛkata ne hwene ebinom ɛka sɛ yɛwɔ nkɔfo bɔ no mu a sɛ ɔmo no ɔmo hwɛ nsi a yɛ ɔmo mfa hwee nkata ɔmo hwene ɔmo mfa ɔmo nsa ɔmo mfa ɔmo ntoma nkata ɔmo hwene na ɔmo team ɛhwɛ nsi wɔ ahoɔden ma no kɔba sɛ ɔmo nhwɛ nsi mu nsuo no bi ɛtumi keka yɛn ho nti ɔmo a ɔmo nyina asɔre mu ɛyɛ asɔre no ɔmo soso wɔ asɛdi bi a ɔsɔ yɛ ma ɔmo nti nansan sɛ ne mɛde kan ne titiri ɛwɔ sɛ yɛde adwene ɛkɔ so ne yɛ ahwɛ yie nti ɛnɛ adɔkotafoɔ deɛ ɔmo bɔ yɛn amanneɛ fa no ɔmo se ɛwɔ sɛ yɛma yɛnim ɛte na afei yɛma yɛn nsa ɛte sɛ kɔba sɛ wo nsa ayɛ fie ne kwa sɛ wode kɔ w'anim yɛbɛtumi nso ɛde sanitizer ɛyɛ ahonidie nduro nso akeka yɛn nsa nanso wohwɛ muslimfoɔ deɛ a sɛ muslimni bi ɛyɛ asɔre mprɛnum dako deɛ a ɛneɛ ne nsu kuta a ɔkuta no nsuo na ɔde gu ne hwenem na bɛnam sɛ ma ne hwenem ate na sɛ ɔyɛ nsukuta ne yie deɛ a wei ɛyɛ ahonidie gyina bere bi ɛkorɔn a ɛno nso so ɛtumi ɛyɛ sanitizer no adwuma no pɛpɛɛpɛ nansen ɛnam sɛ nkɔforo no sanitizer ama akɔ atwe ɛwɔ edwa ahodoɔ mu nti no titiri nti nneɛma yɛte sɛ no a ɛboa wɔ gyinabere sɛ ana ɛkɔ atwe nti ne nyɛ akyi no nsukuta a yɛkuta no so obi kuta nsuo yie di a ɛne obenya honam ani ahonidi saa nso na nasɔre yɛn nso so ɛbɛyɛ na afei ɛbɛnom so ama wanya honhom mu ahoteɛ nti nansan ɛwɔ sɛ yɛbɔ mpaeɛ ahodoɔ bebree nso so ɛwɔ sɛ yɛde adwene ɛkɔ so na saa nso na makasa afa asɔredan asɛdeɛ ho mɛsa aka wei nso sɛ wɔnom a ɔmo ba asɔredan mu no a yɛ ɔmo hyɛ anammɔn kotokuo ɛyɛ sɔkos no ɛwɔ sɛ ɔmo sesa ɔmo anammɔn kotokuo no ɛberɛ mu na ɔmo horo ɔmo nan ho sɛ kɔba sɛ obi pampan bɔne bi afiri ne nanamo kotokuo no emu ba ɛne ɛyɛ na obi a ɔno no yɛ asɔre wɔ n'akyi na ɔkɔ sujud na ɛha no nti wɔ sɛ yɛde adwene kɔ so ne yɛ ahwɛ yie nti mmara no na komisyɛni de ma yɛn ne sɛ ɛno ka sɛ obɛdi adeɛ ɛma pampan bɔne biara ɛba asɔre dɛm te sɛ gyeene ɛne deɛ ɛkeka ho sɛbi obi nti ɛba no sɛ kɔbɛ sɛ obi de bibi sɛ ba asɔre dɛm a ɛyɛ na ɔmo yɛ asɔre nso no ɛyɛ adeɛ a na ɛha ɔmo asɔre yɛ na ɛsɛe asɔredan no egyina berɛ ɛne wɔn mo yɛ asɔre nso so gyina berɛ nti wei ɛyɛ nhyɛ a ɛwɔ hɔ nom mmerɛ dɛm ayɛ sɛ woba asɔre dɛm na adeɛ rehwam agugu wo ho na mpo yɛakyerɛ yɛn sɛ yɛnhwɛ yɛn ho yɛma no kɔba sɛ kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaa sɛ ɛne kwa sɛ obi de ɛnam mom no ɛbɛfa asɔredan no ho mpo kra nka sɛ nka obi ɛde ɛnam mom no ɛba bɛtena asɔredan emu nti honam mu ahonidie ɛne honhom ahonidie ne adeɛ ɛho hia ma obi bia wɔyɛ asɔre nti wei yɛ adeɛ wɔ sɛ yɛde adwene kɔ so ɛnna ɛnyɛ ne nkyerɛ aseɛ ne sɛ ɛnam saa asɛm wei nsi nti wobɛgyae asɔredan mu ba ɛwɔ sɛ wankasa wobisa wakoma mu nti abere bia monkae sɛ alotumfoɔ ɛna ɛnim akoma mu nsɛm ɛno na ne saa no nti no sɛ kɔba sɛ yareɛ bi ɛwɔ hɔ deɛ ɛne adɔktafoɔ nso ɛbɛhyɛ mu nkran na ɔmo
hyɛmoden na saa nso na we ɛwɔ hɔnom sɛ ɛwɔ sɛ motwe mo ho efiri nsam nkyerɛkyerɛ bebree efisɛ wonim baabi nipa no ne nsa efiri ɛba ana onim adekora aka ne nsa ne saa ne nti no ɛwɔ sɛ ɛwɔ mu sɛ nsam kyia yɛ de ade a ɛde ɔdɔ ɛba na ɛde nkam ba nanso no sese de akɔba no sɛ yɛtwe ho firi ho wɔnom ewiasefoɔ no kane no mo tientiam ɛyɛ dede sɛ muslimfoɔ no ɛbra yɛn sɛ no kwase yɛkyeakyea mmaa nsɛm na ɛsɛ no mo nyinaa mpo agye saa asɛm atom ɛyɛ Germany chancellor bi ɔno nso ɛyɛ aban so afoɔ abɛdi akyiri no so no ɔpo sɛ ɔbɛkyea ne nsɛm anam so ama ɛyɛ mmarahyɛbadwafoɔ no so aka sɛ yɛtwe ho firi nsɛm nkyia ɛnam coronavirus yare yi enti ɛwɛ yɛ ade ɛboa na ɔmo yɛnkyerɛkyerɛ deɛ ɔwɔ sɛ nka ɛpagya yɛn nsa na yɛde ɛkyea obi anaasɛ yɛbɛbɔ yɛn mu ase kakra de akyea na saa nso ne bi aka sɛ yɛde yɛn no yɛnkyea mmaa no nkɔ wɔn nsɛm na mmom ɛtɔ da yɛtumi ɛfa mo wɔn na afei yɛfɛ wɔn afɔ no ho nso so yɛnim sɛ ebi mmaa no bi kora mpo wɔn ani ngye ho anaasɛ wɔn ani gye ho enti wei mu yɛn nkɔfoɔ a na wɔn nyɛ krado sɛ wɔn bi gye alotumfoɔ ne nsɛm nanso yareɛ a ɛbaa yi no atwe wɔn abɛn Nyankopɔn Nyankopɔn ɛmmoa na afei wɔn adwene ɛma Nyankopɔn nso so daa amen na Allah kane no sɛ yɛka no wɔ ɔdɔm sɛ Islam abran sɛ yɛbɛkyea mmaa nsɛm no a ayɛ na wɔn ɛyɛ dede ɛteɛteɛ nanso sesei deɛ wɔn de yɛate a ɛwɔ wɔn asoɛ ahodoɔ mu no ɛne mmeammea ahodoɔ mu no sɛ saa nkɔfoɔ a na wɔn ɛpo yɛ asɛm na wɔn sɔre ɛkasa tia yɛ nkyerɛkyerɛ no ɛnɛ deɛ ɛnam coronavirus yareɛ no ɛho soro nti no wɔn nyinaa ayɛ ahwɛ yie ne ɛkyi no saa yareɛ wei yɛ ɛbaeɛ asesa wɔn so bɛn nti bɔ mpaeɛ sɛ wei nsakraeɛ a abɔ wɔn ni adeɛ ɛbɛtwe amo abɛn Nyankopɔn alotumfoɔ de nim ne yie sɛ yareɛ wei a aba yi no sɛn na ɛrekɔ akɔduro na alotumfoɔ nkɔ ne nim hyɛbrɛ a wahyɛ na sɛ ɛkɔba sɛ saa yareɛ wei ɛnam alotumfoɔ abufuo so nti na ɛreba deɛ a na sɛ ne Yesu yɛhunu wiase mu sɛ nkɔfoɔ ahodoɔ bebree ɛne yareɛ ahodoɔ bebree ana aba ɛyɛ nsuyiri ahodoɔ ne asase wosoɔ na bɔhyɛ Islam akyire no yareɛ ne saa nneɛma ahodoɔ nyinaa adɔɔso nti alotumfoɔ sɛnea ɛbɛyɛ ɛbɛnya ahobanbɔ afiri ne hyɛbrɛ ho no ɛbɛhia sɛ ɛbɛbɔ mpaeɛ bebree na afei yɛbɛtwe ho abɛn alotumfoɔ bebree titiri ɛwɔ sɛ yɛde adwene ɛkɔ mpaebɔ so na afei yɛsesa yɛn honhom mu mpuntuo na yɛtu mpɔn na ɛwɔ sɛ yɛbɔ mpaeɛ nso so ma wiase na sɛ Nyankopɔn ma wiase akwakyerɛ Nyankopɔn ma wiase yɛ ahoɔden sɛ nka wiase bɛtwe no ɛde ne ho bɛwura wiase mu no na afei sɛ nka wiase bi bɛfiri Nyankopɔn no ɔbɛtwe ne ho abɛn Nyankopɔn na afei ɔbɛhunu Nyankopɔn tumi nti ɛno akyi no mɛyɛ Janazagaya bi deɛ ɛdi kan ɛyɛ Azizam Tanzil Ahmed Bat a ɔno na ɔyɛ Mukaram Akir Ahmed Sahib ne babɛma wei yɛ abɔfra bi wɔde fie du baako a ɛyɛ February da ɛtɔ so aduonu nson ɛyɛ afe mpenu ne aduonu no mu ana wɔfiri mu na ɛdeɛ ne ma ne wuo bae wei deɛ memeni so no ɛyɛ mogya adansedie na nkyeremu a ɛwɔ hɔ nom no ɛne sɛ asɛm no ne sɛ ɛyɛ Sadra Kanonin Colony Delhi Gate Lahore ɛyɛ fipamfoɔ ɔbaa bi ana ɔno no ɛto hyɛ no so wɔkum no ɛyɛ saa ɛda yɛ 27 February afe mpenu ne aduonu no na wɔn a wɔnya mediafoɔ no deɛ wɔn kwan ahodoɔ bi mfa so de kum mediafoɔ no bi ana wɔn mɔvefoɔ no ne maalamfoɔ mo Pakistan no wɔn nkyerɛkyerɛ wɔn de mente ama na ayɛ adefofo ama wɔn a ɛnyɛ bɔne wɔ wɔn ani so nti wei ɛyɛ ɔtan a wɔn wɔ ɛde ma mediafoɔ nti na wɔn yɛ saa de abɔfra ne ho so wɔn akum no nti nkaebɔ a abɛduru me nkyɛn no
Ntiremu ewo mu no sɛ Azizam Tanzil Ahmed Sahib ɛyɛ saa February da ɛtɔ so 27 no emu no ɔmaame ɛsoma no sɛ ɔnkɔ n'nkɔfa ne nua ketewa bodiaba anasɛ broni ba bi a ne nua ba ketewa di agorɔ akɔtɔ nkɔfa mmra nti deɛ kɔɔ so ofie ɔno Nyankopɔn nkɔ n'anim ne yie nti yɛsoma no sɛ ɔnkɔ n'nkɔfa saa abodiaba no mmra broni ba no mmra nti mmra ɔkɔɛ no ɛkyɛe na ɔmbae maame no ankasa ɛkɔɔ fipamfoɔ no hɔnom na mmra ɔkɔɛ no fipamfoɔ no ɛmbie pono no nti mmere tenten akyi ɛna ɔmo bie pono no na obusa fa ne ba no ho sɛ na me ba no wɔ na fipamfoɔ no ka sɛ wafa broni ba no ɛkɔ dadaada nam so ma aze owufoɔ yi ne maame ɛbɔ ne papa amaneɛ ɛne jamaat ne nhyɛeɛ na ɔmo nyinaa hyɛ sɛ ɔmo rehwɛ abɔfra ho na ɔmo kɔbɔ apolisifoɔ nso amaneɛ nti mmra a saa ɛkwan kɛseɛ no ɛyɛ kamera ɛbɔ hɔnom no ɔmo hu sɛ abɔfra no epie firi fie hɔnom na nya adeɛ ɔbaa fie ɔmo sɛ abɔfra no wura fie ɔnya adeɛ opie nti ɛno akyi na ɔmo sɛ abɔfra no emu no ɛda ɛkwan bi ho na ɔmo kyerɛ sɛ ɔbaa a okum no no ɔno okum no ɔmo hu sɛ yɛ saa maame ne ne kunu ɛna ɛka bom ana ɔmo kum akora na ɔmo de no ɛto adaka bi mu na ɔmo nyinaa agye tum sɛ ampa ɔmo na yɛ ɔmo di saa awuo no nti Tanzil Ahmed Bat a ofiri mu yi no yɛwo no wɔ ɛyɛ November da ɛto so 20 ɛyɛ afempinu ɛne nkronim ɛwɔ Lahore man mu ɔyɛ obi a na ɔwɔ Atfal mu na afei jamaat nnwumadi ahodoɔ nso na ana ɔkɔ bi na ne suku gyinabere a ɛwɔ mu no gyinapɛn a ɛwɔ mu no nkora ɔmo adwene mu dɔ no ɔka ɔmo ho ɔyɛ obi a na ɔwɔ gyinapɛn 9 mu na ɔmo kyerɛ sɛ ne wu akyi na mmerɛ a ɔmo nso hɛ ho nsanso baeɛ no ɔmo kyerɛ sɛ ɛyɛ waha nson ne aduonum mu no onya waha nson ne aduonu nkron na ayinam so ma odi kan ɛwɔ nsɔhɛ ne mu na maame no ka sɛ wei ne me ba a ɔno no ɔsɔ m'ani na afei ɔyɛ sutie ma me mpempi na sɛ fipamfoɔ bi nso so ɛsrɛ abɔfra yi sɛ ɔnyɛ bi ma mu aborɔfo no yɛ wabra ɔmpo ma no kɔba sɛ onipa a okum abɔfra no so tɔda na ɔso akora yi ma no yɛ adeɛ ma ɔmo a abɔfra no yɛ sutie ma na abere biara na saa nso na sukuu mu na kyerɛkyerɛfoɔ ɛne jamaat mu baanodifo ahodoɔ mu nyinaa ɛtontom abɔfra yi titiri mmɔfra dwumadi a ɛba so wɔ TV so na abɔfra yi a obi ɔkɔ na asɔre yɛ mu nso no ɔyɛ obi a ɔyɛ n'asɔre ne bere so ebere bi a ne papa bɛfiri factory adwuma mbɛba a wabrɛ na afei ɔda ani ha di ɛwɔ asɔre yi mu no saa bere no ɔhyɛ papa na ɔfrɛ no ma no kɔ asɔre dɛm kɔ yɛ asɔre na owufoɔ yi agya ɔpapa Akil Ahmed Bat ana ɔmaame Naila ana onua mmaa mmienu ne nua mmarima mmienu ti Nyankopɔn ɛmfa no ɛnkoka n'adɔfo no ekuo no mman na afei wɔn mu a wɔdi yɛ wɔ Nyankopɔn nso ɛno ɔmo ndi na Nyankopɔn ɔnhyɛ ɔmaame no den na ɔma na awofoɔ no so akomatɔyɛ mu janaza ɛtɔ so mmienu ɛyɛ Brigadier Bashir Ahmed Sahib a no yɛ Amir ɔrɔ rependi a watwam a no yɛ Dr. Muhammad Abdullah Sahib ne babɛma na yɛ saa obenim da yɛ to so dunsian afewe mu ana ofiri mu abra na ɔde mfie aduonwɔtwe nson inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nyame ado na ɔyɛ musi na oja mmam mema miensa ana mmamma mienu ɛwɔ hɔ na ɛyɛ afi apem ahanko ne aduasa baako nim no ana yɛwo no na ne papa ana yɛwo no na ne papa ɛnso so ankasa ɛyɛ Dr. Muhammad Abdullah Sahib na de ne ho ewura amadiɛ mu na ɛyɛ afi apem ahanko ne aduasa nso nim na ɔyɛ metric nsa nso na afi apem ahanko ne aduonum mienu no ɔde ne ho kɔ military academy mu a ɔkɔsua adeɛ ɛwɔ asrafoɔ nkyerɛkyerɛ mu na saa nso na ɛyɛ afe no ɛyɛ aduonwɔtwe mmienu no ana ɔno ɔkɔ ahomegyeɛ na saa nso na ɔsom efiri saa abere no besi saa abere no onya akonya ɛsom ɔman no nyinaa ɛwɔ mfie maako aduosia nsia mu na jamaat mmere nso no ɛyɛ afe mpinu ne du mmienu no mu no ana huzo sɛ
meyɛ no Amir Rawalpindi kuro ni mu. Na saa nso na ɛyɛ February da ɛtɔ so nkron afempinu ne dunum no ɔyɛ adwuma firi saa bere no bepim saa bere yi. Na saa nso na ɛyɛ afe apem ahankron ne aduoson nkronim no yɛsesaa no ɛma no kɔ Rawalpindi man no mu na hɔ na ɔbɛyɛ Naib Amir. Na saa nso na ɔyɛ adwuma ahodoɔ bebree. Fazil Umar no ɔyɛ director na Majlis Shura nso no ɔka wɔn ekuo no ho. Na ɔyɛ obi a na ɔyɛ nokwafoɔ nokwadifoɔ a na ɔde ɛsom jamaat. Ɔyɛ obi a na ɔhyia obi a ɔde wɔsereɛ ne anwenwe ahodoɔ mu. Na saa nso na ɔyɛ obi a na ɔde akoma pa ɛboa wɔn mu ni bi. Na ɔyɛ obi a na ɔyɛ odi ne mmerɛ so. Ɔde anigye ɛna na ɛyɛ jamaat nnwuma. Na saa nso na no ɔtwe wɔn mu hyɛ ase wɔ nnwuma mu nso adwene si saa asɛm yi so. Na nya deɛ ɔde aniha ɛbɛhyɛ jamaat adwuma mu da bi ada. Na sɛ ɔde adwuma hyɛ obi nsa a ɛyɛ na ɔdi nipa no akyi ɛhwɛ sɛ nipa no ɔyɛ adwuma no sɛ daabi. Ɔyɛ obi a na ɔbɔ mpae paa na ɔyɛ ɔsom Nyankopɔn yie na ɔwɔ ɔdɔ so no ne ma khilafat. Na ɔyɛ obi a mpomira a onyini yie no kora akyi no na deɛ osua bia na ɔkaakae. Ɔyɛ obi a na ɔwɔ ɔdɔ de ma komishini kronkron sɛ Islam ɛne bɔhyɛ Islam no. Asan so na ɔyɛ nnasefo ɛde ma alosumfoɔ ɛwɔ Ahmadiyya a ɔyɛ nti. Ɔyɛ obi a na ɔkenkan komishini Quran kronkron no ahadis ɛne bɔhyɛ Islam ne nwoma ne saa ne nti na ɛda ne mpa eti so. Ɔyɛ obi a na ɔno no obie na kɔmam no ɔde boa wɔn mu ni bie. Titiri wɔn mu yɛ kunafoɔ. Ɛna obi biara ɔkɔ ahotire bia mu no na ɔboa wɔn. Sanso na mpempi nkɔfo pii nso so anya mmoa afiri no honom ɛwɔ sika nhyehyɛ mu. Na wɔn te sɛ abrante bi so twɛrɛ sɛ ebere bi n'adwuma ɛhye ne sotɔ hye nti ɔmaa me sika wɔ kokoabom na ɔkasa no anka ho asɛm daakye bi. Na mmerɛ a obi no hu sɛ ɛyɛ mpem wɔ ha mmienu sika rupees mpem wɔ ha mmienu 200,000 rupees no de ama no. Na ɔsɛ mmerɛ a onyaa ne ho mfasoɔ no ɔyɛ sɛ nkɔde sika yi ba na ɔka sɛ nyɛ wei nti na mede maa wo. Na ɔsɔfo a ɔwɔ Murabbi Sila ɔwɔ Rawalpindi Tahir Mahmud Sahib ɔkyerɛ sɛ Amir Sahib yɛ obi a na ɔno no ɔbrɛ ne ho ase na afei ɔwɔ ntimɔborɔ na ɔyɛ obi a ɔnkasa bebree. Na ɔyɛ obi a na ɔbrɛ ne ho ase na ɔyɛ asɔre wɔ ahobrɛaseɛ mu. Na aya na wɔn mu yɛ asɔre ntɛntɛm no aya na ɔtwe ɔmo adwene si ntakyerɛ onya firi bɔhyɛ Islam na kyidifo Kadian man mu no. Saa nso na ɔtwe nkɔkɔ adwene si akɔmkyene ɛne Nyankopɔn kaakae ho. Na ɔtwe nkɔfoɔ adwene si asɔreyɛ so abere biara. Wɔn a ɔmo ne bie ne wɔn mu yɛ namfo no so no a ɔboa wɔn no so no ɔmo nyinaa atwɛ afa no ho. Na ɔmo kyerɛ sɛ obi ɛda n'ase a na ɔmpɛ sɛ obi bɛda n'ase ɛwɔ de wɔyɛ ama no. Na saa nso na Hazrat ɔyɛ obi a na ɔwɔ ɔdɔ soronko ne ma bɔhyɛ Meza alayhi salatu wassalam. Na saa nso na ɔka no ɔka bɔhyɛ Islam ho nsɛm ɛwɔ nhyiamu ahodoɔ mu. Saa nso na ɔyɛ Fazil Umar ɔmo epanyin director na onipa ɛyɛ Fazil Umar Foundation no ne twɛtwɛfoɔ ɛyɛ Nasir Shamsa ɔtwerɛ sɛ ɛyɛ afempinu ne du baako nim efiri wɔn besi afempinu ne du nkronim no ɔno na ɔyɛ director ɛde ma Fazil Umar Foundation no. Na nso nnwumadi ahodoɔ ne nhyiamu ahodoɔ bi ana na ɔbɔ mmɔden ɛde ɛbɔ ne mmerɛ afɔde ɛde ba. Na ɔyɛ bi a na ɔwɔ nyamesuro na afei ɔyɛ ɔteneneni. Na afei ɔwɔ ɔdɔ soronko ɛne ɔdɔ nokwafoɔ ɛde ma khilafat. Na suban soronko ɛwɔ ne mu a meankasa mahu ɛne ne Nyankopɔn ɛntwɛntwɛ ka ɔwɔ ɛne ɛkwan a ɛfɛ so ɔde yɛ asɔre. Nyankopɔn ɔmfa ne homɔborɔ ɛngu no so ma yɛn na ɔmfa ne mfonso nkyɛn ma yɛn da. Na afei nso ɔma ne mma nso ntimi ntoa ne tene ne ahodoɔ ɔyɛ no so daa. Janaza ɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ Dr. Hamiduddin Sahib a ɛyɛ Muhammaduddin Sahib ne ba bɛrima. A ɛyɛ Faisalabad kuro ɛtɔ so wahanya duonu baako no emu no na ɔte na ofiri mu ɔyɛ 29 February afempinu ne aduonu ne mu. Na ne papa ɛne ne nana bɛrima ɛyɛ Mukarram Fatihuddin Sahib
a ofre Gurdaspor omo nyina ne kabom ebe ya mediafo na omo ye bayat wo khalifa otosumienu no ne bere mu na yewo no owufo yi yewo no Kadian mayemu na ne ofa ankasa Maulana Mahmud Muhammad Ibrahim Sahib Kadiani no ye boshem Islam na chini no yobia no wo nimde pefe Kristosum emu na mera ye che Pakistan ni India mu no omo etufiri hono ebetna Faisalabad na sanso na no yobia onu onya akwanya edhwe ayarefo bebre oyobia na onu no oye wiemfo na afewo obuo de manyankopon na bodin ho do no oyobia na onu no oye ntimobrofo na ode ne rese nyankopon mu abedebia na nyaade a opu obi asem da biada oyobia na opepapa edema obia na sanso na jamaat nyumadi ahodo ono so onyakwanya edeye bi na ne ba bema akoye Karimuddin Sham Sahib oye murabbi silsila wa Tanzania enam jumadi ahodo a oye nti wantimi anko papa janaza ne bi na sanso na eye nase baako eye osofu murabbi silsila sanso na nase baako eye muallim silsila na nana baako enso ewo Jamia Ahmadiyya Arabu mu na sanso na ne nana anum ema ne mema hodo nso ewo wakfi now enyumadie ne mu yakopon onkron ne gina bere no mfa ne homobrungu ne so mayenda na yakopon tonkoso ema bayat no asade no muntimi nya ne ye na busuafo no mfa sa hode ne mom se na medikan kan meyo mo jana zagaib inshallah الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله